bisi safano kaya uino जों एडिसि हापां मानखा आबोनि बागै जों चिनि बुबाग्रानो बेलाय बेलाय हामबाय मारिओ कारण बुबाग्रानि जारै जों एडिसि हापां मानो आबोनि आगुलो बिसिक ताम काया वनो जों ताम मानखा चिनि त्रिपुरानि जत्तनि साय सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हिंजागै विधानसभानि विरोधी दल नेता 13 जना एक लागातो एमएलए माने जों विधानसभा वो जों सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हिंजाका आबो साबनि गुनय जत्तो बुचिनि बुबाग्रानि गुनय बुबाग्रानो जों 14 लाख तिप्रासारक जत्तो बरम बिओय हामजागै जत्तो थानचानि मारि फुदुं मानि बागै जों तिनि अर ताबुकबो चिनि तिप्रा मथा 3 बছর फुंमानि यागुलोनो आ फुंया सिनिसे जों रिकगनाइज पार्टी इंगै थांगा आबो चिनि बागै काहामिया दिबा आबोनि साइपाना आं आनि TWF नि बुखुक संनो काय तेबो हामबाय मारिओ तामले हिमाबा वानसानि कक कायसा तंगो आमरा रादी सुलुबादी আমরা মহিলারা সবকিছু করতে পারি সংসারও চালাই আমরা রাজনৈতিক জীবনেও আমরা সবকিছু করতে পারি সেই জন্য আমাদের মহারাজ আমাদেরকে সিম্বল দিয়েছিল যে আমাদের TWF সিম্বল কি আছে দুইজন মহিলা খারাং করে হাত মিলিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের সিম্বলে সেই সিম্বলের প্রমাণ করে দিয়েছে আমাদের মহারাজ গত 23 নির্বাচনে আমাদের TWF থেকে সাকসেস হয়েছে দুইজন এমএলএ আমাদেরকে দিয়েছে আমাদের মহিলা সেই TWF আমাদের প্রেসিডেন্ট ছিল স্বপ্না দেববর্মা এবং নন্দিতা রিয়াং সেই TWF থেকে আমরা দুইজন আমরা এমএলএ পেয়েছি সেটা দীর্ঘ বছর আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক করেছি কিন্তু মহারাজ সারা কেউ কোনো সাকসেস করতে পারেননি আমাদের সামনে আমাদের মহারাজ আছেই বলে আমরা আজকে আমাদের মহিলা থেকে দুইজন বিধানসভাতে প্রতিনিধি পাঠিয়ে পেয়েছি সেই জন্য আমরা মহারাজের শতকোটি প্রণাম জানাই খাজানি তাকুক তাই বুকুক সং আনি TWF নে বুকুক সং খা বাইনা ককরে খা থুইনা ককরে বস কাঙ্গর সাবনি কপাল ববা হাইকাই রাংসা কাহাইকাই जों তংকে বসাইমিয়া সামুং বাইছে নিনি পরিচয় ইঙ্গো সামুং খাইদি যতনন তুই দলই जों बुरैरक नुखुंग नब आसुकनो नायथकाय तुइदुलना रोंगो अबा हायकेनो राजनैतिकनि नुखुं नब जों ग्राक ख्लायै जों तुइदुलनान बागै जत्तनन आं कबगो ताय बसकांग जों नरकना आं जत्त बुखुक जोंनो माकयो हामबाय मारिओ ताम हंकायले जत्त मिटिं मिसिल ओंखांकाय आजागा बुखुक जोंनो बिसि बसकां नायथतकाय कानमुं चुमुंबाय तिप्राजो खनि परिचय रिवै जाति न परिचय रिवै निजिनि कानमुं चुमुं बायखायै मिटिं मिसिल बासा वै सामुंग याप्रि ख्लायै दफा जाताय दफानि बागै सामुं खायतं माने बागै आनि बुखुक जोंनो आं पाइफ्लाया हामबाय ताय जबानिसे बायाफारो आसे कक सायावै अचिनि 3 বছর कामानि बिसिकताम कामानि तिप्रा मथा आचायमानि सालो जों जत्तनन आं आनि पाइफ्लाया हामजाक माताय जबानि सिबाय बसकांगो बिसिकतामसो जों गोसोक मानखा बिसिकबावो बुसुकबो माननो आबो नरक बखावो संगै तंदि बखावो आवै तंदि खाजानि ताकुक ताय बुकुक जों आसे जराति कक सावैनो जत्तनन हायनो हाय पाइफ्लाया हामजाक माची बायाफोरै आनि कक सामा अरम थाका तिप्रा मथा TWF OITF TCF TISF जत्त सभा आयोग लक्तो हामबाय।